देखो शिखरे आपणको स्वागत। आज मु आपणको पई नै आसीछि देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणको अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। भल लागिले याको लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 रत्नभंडार को अलंकार स्थानांतरण शेष। श्रीजीव मानक अलंकार रत्नभंडार को स्थानांतरण प्रक्रिया मंगलवार शेष होईछि। मोट 6टी आलमीरा एवं 6टी पैकेट रे समस्त अलंकार को बंद अवस्था रे स्थानांतरण करा जाई रत्नभंडार रे रखा जाईछि। एहा परे मजिस्ट्रेट तथा जिलापाल उपस्थिति रे रत्नभंडार रे ताला पका जाईछि। तेबे रत्न अलंकार गणति मणति होई नाही। गणति मणति नै राज्य सरकार निष्पत्ति नेबे बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाईछि। रत्न अलंकार स्थानांतर समय श्रीमंदिर रे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जाईथिला। जगमोहन एवं नाटमंडप शोध करा जाईथिला। नंबर 2 अक्टोबर 2 रु आरंभ हेब स्वतंत्र निशा निवारण अभियान। बेआईन निशा कारबार और निशा सेवन जो अनेक धनजीवन हानि घटुछि। एने गत 1 वर्ष मध्य निरंतर चढ़ऊ अभियान फल बहु कोटी मूल्यर बेआईन सामग्री जबत होगा सह एथिरे संपृक्त अनेक लोक गिरफ होइछंती। एही अभियान को आहुरी जोरदार कराजिबो सह ओडिशा को बेआईन निशा कबड़रू मुक्त करने आम समस्त को मिलित उद्यम करने पड़िबो। एथिबे आसंता अक्टोबर 2 रु स्वतंत्र निशा निवारण अभियान आरंभ हेबो बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछंती। नंबर 3 कार्यक्रम है ओरेरा सीडीआर सेल। बहु दिन अचल थिबा ओरेरा सीडीआर बा कन्सिलिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेल कार्यक्षम होईछि। बहु दिन ए अचल अवस्था थिबारु बिल्डरंक ठारु घर किणुथुबा लोके असुविधारे थिले भी न्याय पाउनथिले। एणु ओरेरा अध्यक्ष असित कुमार महापात्र एही सेल कार्यक्षम और कार्यबली संपर्क में स्पष्ट निर्देशावली जारी करिसंती। साधारण लोके किबड़ी न्याय पाई परिबे से दिगरे दृष्टि देबाकू सीडीआर सेल अधिकारी माननकु निर्देश दैछंती। रियल एस्टेट आईन 2016 रो धारा 32G अनुଯାयी ओरेरा पक्षरु सीडीआर सेल खोला जाइछि। नंबर 4 रायरंगपुर नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहिले मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय जातीय आयुर्वेद दिवस 2025 पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती जे जातीय आयुष मिशन अधीन में ढेंकानाल ब्रह्मपुर और बालेश्वर में 3टी समन्वित आयुष हॉस्पिटल निर्माण करा जाउछि। चलित वर्ष उभय राज्य केंद्र सरकार मिलित प्रचेष्टा मयूरभंज जिलार रायरंगपुर एक नूतन आयुर्वेदिक कॉलेज प्रतिष्ठा करने को निष्पत्ति निया जाइछि। एथिबे 85 कोटी टंका खर्च हेबो। वर्तमान केन्द्रापड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय आयुष अधीन एक पंचकर्म यूनिट कार्यरत अछि। बरगड़ केन्दुझर मुख्य चिकित्सालय 2टी यूनिट निर्माण करा जाउछि। अधिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान पई चलित वर्ष आउ 8टी नूतन पंचकर्म केन्द्र विभिन्न जिला आयुर्वेदिक मुख्य कार्यालय निर्माण करा जिवो। नंबर 5 आधार को नहीं आसिला बड़ अपडेट। ई आधार और फ्री बायोमेट्रिक अपडेट पर केंद्र सरकार आधार कार्ड संपर्क में आउ एक बड़ निष्पत्ति नहीं। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण सीओ भुवनेश्वर कुमार घोषणा करिसेंती जे खूब शीघ्र एक नूतन आधार आप लॉन्च करा जिवो। आप्र डेमो परीक्षण समाप्त होईछि एवं यह सफल मध्य होईछि। मोबाइल आप जेकोसी समय लॉन्च होबार आशा करा जाउछि, जहाँ व्यवहारकारी को आधार संबंधी विभिन्न फीचर्स प्रदान करिवो। सीओ भुवनेश्वर कुमार कहिसेंती जे मोबाइल आप लॉन्च होबा परे लोकंको को निज पॉकेट किंबा पर्स रे आधार कार्ड फोटोकॉपी नेबाकू पड़िबो नाही। डीकेएस नामक ए आप आगामी 2 रु 3 मास मध्य लॉन्च हेबो। पाणीपाग सूचना दुर्बल स्थिति रे लघुचाप 28 पर्यंत स्वल्परू मध्यम वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पश्चिमबंग उत्तर ओडिशा निकटवर्ती उपकूल अंचल में सृष्टि होइतिबा लघुचाप काली गंगेय पश्चिमबंग और संलग्न उत्तर ओडिशा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपकूल में रही। आसंता 12 घंटा पर्यंत यह अंचल में रहिबा परे यार प्रभाव कमिबो। तेबे 25 तारिख बेड़क उत्तर पश्चिम और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर उपरे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। 2टी लघुचाप प्रभाव में आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। आसंता 24 घंटा मध्य केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ कोरापुट मालकानगिरी झारसुगुड़ा संबलपुर जिले में प्रबल वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन हेबाकु थिबारु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। नंबर 6 श्रीमयी मिश्र बीजेडी निलंबित आउ 2 नेता भी हेले विदा। बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्र को दलरू निलंबित करा जाइछि। दल विरोधी कार्यकलाप लिप्त थिबारु तांकु बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे निलंबित करा जाइछि। ए संपर्क में बीजेडी उपसभापति प्रताप जेना तरफरु एक विवृत्ति रे सूचना दी जाइछि। श्रीमयी बीजेडी रे महिला व्यापार साधारण संपादक पदवी अवस्थापित रहिथिले। किछि दिन हेब से सामाजिक गणमाध्यम दल विरोध में विभिन्न मंतव्य दे आसुथिले।
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଦଳର ମଙ୍ଗଳକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପୁଷ୍କର ଦ ସି ଆଣ୍ଡ 7 ଭିଲେଜେସ୍ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଗାଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଲିଉଡ। 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ବାଜି ମାରିଛି ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ପୁଷ୍କରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ 7 ଭିଲେଜେସ୍କୁ ନନ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଗାଁକୁ ନନ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଫିଲ୍ମ ବି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଚାରକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ନାଦବିନ୍ଦୁରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଯୋଗ୍ୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ କରି ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବେକାର ଯୁବକବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ନଭେମ୍ବର 3ରେ ବଡ଼ ଓଷା। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 4 ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ନେତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କର ନାହିଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋମବାର ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତିରୁନେଲଭେଲି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲିୟୁର ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନାମବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ H1B ଭିସାର ମୁକାବିଲା କରିବ ଚୀନ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେ ଭିସା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ H1B ଭିସାର ମୂଲ୍ୟ $1 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚୀନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେ ଭିସା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଭିସା ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ପେସାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଦେଶୀ ପାଇଁ କେ ଭିସା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କୁଆଙ୍ଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିସା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଚୀନର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଜିନହୁଆ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଏସ୍ଓପି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଯେମିତି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣେଇବେ ସରକାର। ନମ୍ବର 13 ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ ଓ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ ସେ ଦଳ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ। ଜଣେ ଅଡ଼ଅଣିଆଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନେତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳିବା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ତାହାର ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କର ଦାୟାଦ ଯେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ
ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଗାରିମାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ହଟେଇବା ଦାବି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିରୋଧରେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ବଞ୍ଚାଅ ଓଡ଼ିଆ ଗଦା ହଟାଅ ଅଭିଯାନ କାଲି ପଟିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲା। ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ବାଣୀବିହାର ସମେତ ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସୈନିକ ସ୍କୁଲର 20 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶ୍ୱାସ, ଚର୍ମରୋଗ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିନଥିବା 100 ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା, କହିଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ କେହି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ 100ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ 2551 ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମଫଳକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷାଧୀନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୁପାରିଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 277.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ 2024 ଜୁନ 12 ପରେ 253.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 କୋରାପୁଟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପାଗ, ପରିବେଶବିତ୍ ଚିନ୍ତିତ। ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ଓ 6ଟି ଋତୁ। ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନକୁ ନେଇ ଶରତ ଋତୁ। ଶରତ ଋତୁରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧାନ କ୍ଷେତ ନିକଟ ପଡ଼ିଆ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର ଦୂରରୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶରତ ଋତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଗ ରହୁନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 23 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଆଜମ ଖାଁ। 23 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ଖାନ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସୀତାପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ 2ଟି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2023ରୁ ସୀତାପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଆଜମ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଜମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 19 ଅଯୋଧ୍ୟା ମସଜିଦକୁ ଝଟକା, ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲାନି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଜମି ବଦଳରେ ମିଳିଥିବା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏଡିଏ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାରର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୋ ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଏନ୍ଓସି ଅଭାବରୁ ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମସଜିଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ 23 ଜୁନ 2021ରେ ଏହି ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ତଥାପି ସେବେଠାରୁ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ମୁଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରେଇଛି, ଜାତିସଂଘରେ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ 7 ମାସରେ ଏହା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗାଜାରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ହମାସ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
नंबर 21 मु भारत पाकिस्तान अस्त्रविरति करैछि जातिसंघरे कहिले ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मिलित जातिसंघ साधारण सभारे भारत और पाकिस्तान मध्य होइतिबा अस्त्रविरति प्रसंग उठैछंती। मंगलवार साधारण सभारे भाषण देवा समय से कहिछंती जे मु 7टी युद्ध समाप्त करिछि। से कहिछंती कोनोसी प्रधानमंत्री किंबा राष्ट्रपति किंबा कोनोसी देश यह करि नाहंती किंबा यार निकटतर मध्य होई नाहंती। मु केवल 7 मासरे यह हासिल करिछि। यह पूर्वरु केबे होई नाही एवं मु एथिपई गर्वित। ट्रम्प कहिछंती से गाजारे एक युद्धविरति पई प्रयास करूछंती। आमको गाजारे युद्ध तुरंत बंद करने पड़ो। आमको शांति पई आलोचना करने पड़ो। आमको बंधक मानक फेरई आने पड़ो। ट्रम्प कहिछंती हमास शांति स्थापन पई युक्तियुक्त प्रस्ताव को बारंबार प्रत्याख्यान करिछि। नंबर 22 बीएसएफ डीवीएफ को बड़ सफलता माउंट अप्रू विस्फोरक जबत। मालकानगिरी जिला बीएसएफ और डीवीएफ को मिली बड़ सफलता। कालीमेड़ा ब्लॉक भेंजनवाड़ा आरएफ दयालतंग एवं एलकानगुर जंगल में बीएसएफ और डीवीएफ सर्च ऑपरेशन करुथुबा बेले माओ डंपरू उद्धार करथिले। एही डंपरे माओवादी लैंडमाइन प्रस्तुत सामग्री समेत अन्य माओ सामग्री लुचई रखिथिले। तुरंत जवान एही अंचल को घेराव करने सह अति सतर्कतार सह माओ डंपरू समस्त जिनिस बाहर करथिले। एथिरे टिफिन बम प्रस्तुत पई स्टील टिफिन ग्रेनेड जिलोटिन स्टिक कोडेक्स तार 36टी ग्रेनेड बंदूक रिमोट विद्युत मोटर सिलिंडर आयरन प्लेट इत्यादि जबत करिछि। नंबर 23 श्वेत पद्म कौनसी दलर निर्वाचन चिन्ह हेब नाही। बांग्लादेश रे निर्वाचन पूर्व कमिशनर निष्पत्ति। श्वेत पद्म होउछि बांग्लादेशर जातीय फूल। बांग्लादेश रे पद्म को सापला कह जाई थाए। मोहम्मद यूनुसंग घनिष्ठ सहयोगी नाहिद इस्लाम यह एक निर्वाचन चिन्ह भाव में व्यवहार करने को चेष्टा करथिले, किंतु निर्वाचन कमिशन एथिरे बाधा देइछंती। कमिशन कहिछंती जे बांग्लादेश रे कोनोसी राजनीतिक दल को पद्म चिन्ह दिया जाई परिबो नाही। या सहित बांग्लादेश निर्वाचन कमिशन तांको तालिकारु पद्म चिन्ह को हटई देइछंती। एही निष्पत्ति बांग्लादेश रे राजनीतिक कार्यकलाप वृद्धि करिछि। एही चिन्ह उपरे एनसीपी रो नाहिद इस्लाम नजर रखिथिले। बांग्लादेश रे फेब्रुआरी 2026 रे साधारण निर्वाचन हेबार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 24 युद्ध घनघटा भितर जातिसंघ रे शांति आलोचना। मिलित जातिसंघर 80 वर्षर इतिहासर सबुठारु अस्थिर मुहूर्त सोमवार विश्व नेता माने एकत्रित होगा आरंभ करिसेंती। सेमाने सम्मुखीन होउथिबा आह्वानगुड़िक मध्य रहिछि गाजा और यूक्रेन युद्ध, विश्व प्रति अमेरिका बदलुथिबा अभिमुख्य, सबुआडे भोकिला लोक, जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलोजीर बढ़ुथिबा प्रभाव, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक समस्यार मुकाबिला पई राष्ट्र माने मिलित भाव में कार्य करने लगी द्वितीय विश्वयुद्ध पर गठित मिलित जातिसंघ एवं निजे संकट में अच्छी। सेक्रेटारी जनरल आंटोनियो गुटेरस गत सप्ताह कहिथिले अदृश्य चापरे आमर अंतर्जातीय सहयोग बाधाप्राप्त होइछि। तथापि मिलित जातिसंघ साधारण परिषदर वार्षिक सम्मेलनी जातिसंघर 193 सदस्य देश मध्य प्राय 150टी राष्ट्रर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राजा को जातिसंघ मुख्यालय को आणिबो। नंबर 25 पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस रे विस्फोरण, लाइनचुथिला एकाधिक बगी। पाकिस्तान बलुचिस्तान रे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन संपर्क में पुणी थे बड़ खबर आसी। मास्तुंग मरुभूमि अंचल में जाफर एक्सप्रेस रे एक बड़ विस्फोरण होता। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे ट्रेन टी लाइनच्युत हो जाइथिला, जहाँफल यात्री मानक मध्य आतंक खेली जाइथिला। एही घटना सही अंचल में ट्राक सफा करुथुबा पाकिस्तानी सेना कर्मचारी आक्रमणर किछि घंटा पर घटिथिला। नंबर 26 पालेस्टाइन राष्ट्र को स्वीकृति देला फ्रांस। गाजारे चलिथिबा युद्ध मध्य आउ एक महाशक्ति पालेस्टाइन राष्ट्र को स्वीकृति देइछि। जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य फ्रांस सोमवार जातिसंघ साधारण सभा यह घोषणा करिछि। मध्यप्राच्य में संघर्षर 2 राष्ट्र समाधान पर समर्थन संग्रह करने उद्देश्य एक उच्चस्तरीय बैठक आरंभ होगा समय यह घोषणा कर जाइथिला। फरासी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन घोषणा को 140 रु अधिक विश्व नेता उपस्थिति में करताड़ी सहित स्वागत कर जाइथिला। पालेस्टाइन प्रतिनिधि मंडली एवं जातिसंघ रे एहार राष्ट्रदूत रियाद मंसूर ठिया होई करताड़ी देइथिले। पूर्वरु ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मध्य पालेस्टाइन को स्वीकृति दे सारिछंती। भारत 80 दशक ही पालेस्टाइन को स्वीकृति दे सारिछि। नंबर 27 प्रशांत किशोर को 100 कोटी मानहानि नोटिस पठेले बिहार मंत्री अशोक चौधरी। बिहार सरकार ग्रामीण व्यापार मंत्री एवं जेडीयूर राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी जनसुराज पार्टीर प्रतिष्ठाता प्रशांत किशोर को 100 कोटी मानहानि नोटिस पठाइछंती। नोटिस रे निशर्त क्षमा मागिबाकू दाबी कर जाइछि। 3 दिन पूर्व प्रशांत किशोर मंत्री अशोक चौधरी उपरे 200 कोटी दुर्नीतिर अभियोग आनिथिले। एबे मंत्री एही मामला रे निशर्त क्षमा मागिबाकू दाबी करिछंती। नंबर 28 कटक पांथर्स को सेमी रे पहुंचेले विप्लव।
बारवाटी स्टेडियम रे चलीथिबा ओडिशा प्रो टी20 लीग रे मंगलवार प्रथम मैच रे कटक पांथर्स 5 विकेट रे केन्दुझर माइनर्स को परास्त करी प्रथम दल भाव सेमिफाइनाल रे प्रवेश करिछि। लीग रे कटक पांथर्स 5 मैच रु 3 विजयी गोटिए लेखाएं पराजय और बातिल मैच रु 14 पॉइंट पाई शीर्ष स्थान रे रहिछि। मंगलवार टॉस हारी बैटिंग करुथुवा केन्दुझर माइनर्स समस्त विकेट हरई 127 रन करिथिला। जवाब रे कटक पांथर्स 26 रन रे प्रथम 3 विकेट हरई संकट रे पड़िथिला, किंतु ऑलराउंडर विप्लव 34 बॉल रु 43 रन और सौरभ गौड़ 39 बॉल रु 56 रन करी दल को 9 बॉल पूर्व विजय भेटी देइथिले। वर्षा जो पुरी टाइटन्स और भुवनेश्वर टाइगर्स मैच बातिल होइछि। नंबर 29 एशिया कप क्रिकेट श्रीलंका को 5 विकेट हरैला पाकिस्तान। एशिया कप क्रिकेटर सुपर 4 मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान मध्य अनुष्ठित मैच रे श्रीलंका प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर में 133 रन करिथिला। 18 ओवर में पाकिस्तान 5 विकेट विनिमय रे 138 रन करी विजयी होइछि। पाकिस्तान मोहम्मद नवाज सर्वाधिक 38 रन करिथिले। नंबर 30 महान अंपायर डिकी बाड़ंग परलोक। क्रिकेट इतिहास सबुठारु चर्चित लोकप्रिय तथा समस्त पसंद अंपायर डिकी बाड़ंकर परलोक हो जाइछि। तांको 92 वर्ष होइथिला। बाड़ 3टी विश्वकप फाइनाल सह 66 टेस्ट 69 दिनिकिया अंपायरिंग करिथिले। निज निर्भुल निष्पत्ति पई क्रिकेट प्रेमी हृदय रे स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि परिथिले। तांको परलोक रे क्रिकेट जगत रे शोकर छाया खेली जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।